time. Vi dat mun je van snap bij Taireksa. Je min bij kapie bij kom. Bij Taireksa del nai noam o yung tutul ko trau kupu. Nai noam o yung bong hain yon pi samakipiep. Nung nai noam o yung yok tuk dak atitan. Trani del pre Jesu lang tan boromesok. Tia pelvelier sang apiung del tia krom sabe robo preong ne patje boni. Dan bij bonto kat picharna. Ta yun fedut medai dan bij bong hang. Sekadai scholain dol bon pona etiet. Sekadai scholain del yun troka bong hang yang ches daeng. Tia pise ne krom pelvelier covid do prambuni. Ku yok tuk da ne bij kapi bij kom bij Taireksa. Peut-être ni yun ban stap. Ne krong atebot tipi tiepise. Lok pol del bon hang. On pi atanei bon tem tiet. On pi sekadei scholain. De pelnikium chong ana. Satiat mei klei. Som datun bon pon. Ne krong preniem preomet chata. Doi prechimcha. Ban trahau bon pon. Cho ruh no. Oi ban som rum. Nung ka trahau nito. Cho bon tiep kluon. Mien chet slot boot, nung che otmot, promteang trom tro kniete wintemo, doi segedei scholain. Cho yok chet tuk da, reksa aike piep, del mopi previnien, doi yok segedei soksan, tfetiet chom nong, pra visai teng tong knier. Appel yung zdapni, yung keun, bei chom dot tom, del nai noam o yung yol yang cherou. Ne knong robieb del presahakum, robieb del prechimchap toal, nai noam o yung chesrolan kniete wintemo. Timui ku eriabot. Eriabot nei chivet roboyeung. Eriabot del yentoka bankat ne knong dungchet roboyeung. Neng eriabot ni ku timui o yung dak kluon, o yung bantiep kluon. Yung menek tom del trokatay tiam ke bombra yeung. Je me mention ek tom del chong cham vei pi bompona etiet. Tuitewin yung tia nek del mintana kpu kodoi. Yung tia nek del mintana tiep kodoi. Ne kron presa kum kedei, ne kron karerai pumpi pnompen ni mui kedei. Ne kron son kum kedei yung deng ta yung tia nek bombra kniete wintemo. Dus eriabot ni somkan na. O yung sokchet bon tiep kloon, dak kloon. Dan bei oi Kluon roboyeung, yok tuk dak bombra bompona etiet, opi samate piep, ni tia segedei scholain, del ai bong hain yang ches daeng. Nang prechimcha, bonto, de bei o yung ches scholain, tam robie blok pol, totul prepon lupi previen dovisot, o yemin chet slot boat, nang chet otmot som kanna. Do sa pon mandong pon mansa, yung chang oi ban pliem, ponte yung toka rumblek. Yen tokat verdomna chimui knier. Niet je eriabot ne Chris Borisat. Eriabot ne Chris Borisat dan bij roe no. Knon pre haruteis rein robo pre chimcha yang pet prakot men. Ku bon tiep kloon. Min chet slotboot. Min chet otmot. Dan bij tokat chimui knier. E ni hai yen ai min sakamapiep. Sakamapiep yang ches daeng. Ponte sakamapiep nu. Min nei doit medeit. Lok pol kwat bon tota. Promteang. Trom tro kniete wintemo. E kronimi atanei chiranna. Ponte atanei mui ku chui kniete wintemo. Anat atanei mui knier ku tosu chi mui kniete wintemo. Atanei mui knier ku letuchet knier oi kniete wintemo. Atanei mui tiet ku yolchet kniete wintemo. Kem katani tia robie mui del nai normo yung min pol play yang chiran. Ne knong sakamapie proboyeung tia presahakum, tia Chris Borisat. Tvedot medeit dan bei oi segedei scholain, del yung tutul pi prechimcha, del yung Taireksa ne knong eriabot dak kluon, ne knong eriabot minchet otmot, minchet slotboot, ai ban cheng play yang ches daeng. Neng play ni, ku nai noam oi presahakum roboyeung, do tia sankum roboyeung, ai tutul segedei sok do pet prakot, yolchet knier, tosu chimui knier. Lek tuchet knier, tvedomna chimui knier, d'autres obie pre Jesu pidam. Nang ni hai, sa piung del tia Chris Borisat, o yung yok chet tuk da reksa aike piep del mopi previnien dovisot.
នៅក្នុងព្រះសាគុំកាតូលិកយើងអត់មានគណបៈអត់មានគណបៈប្រចាំងអត់មានគណបៈមួយដែលថានេះខ្ញុំគាំទ្រនេះខ្ញុំមិនគាំទ្រនៅក្នុងព្រះសហគមន៍យើងដឹងថាយើងមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះកេសដែលជាព្រះសេរីសាដែលដឹកនាំយើងដឹងថាដូចសន្តពលបានរំលឹកក្នុងអត្ថបទដដែលយើងជាព្រះកាយព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់មានដៃមានជើងមានភ្នែកមានត្រចៀកហើយយើងធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាដោយមានព្រះសេរីសាតែមួយគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយជាពិសេសយើងឃើញយ៉ាងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងព្រះសាគុំនីមួយដូចជាភូមិភាគភ្នំពេញយើងមានសម្ដេចប៉ាបដែលដឹកនាំយើងហើយយើងសហការជាមួយសម្ដេចប៉ាបដើម្បីអីដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អដោយសម្ដែងធម៌មេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងពិតប្រាកដមែនដូច្នេះនៅក្នុងព្រះសាគុំយើងអត់មានក្រុមមួយដែលថាខ្ញុំមិនធ្វើទេអូខ្ញុំអានចិត្តនឹងខ្ញុំខឹងនឹងខ្ញុំឈប់មិនមែនទេយើងគិតគុំទ្រាំទ្រង់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីថែរក្សាឯកភាពគ្នាហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងរដូវ COVID-19 សម្រាប់យើងដែលជាព្រះសហគមន៍ដែលសពថ្ងៃយើងជួបគ្នាមិនបានជាជាក់ស្ដែងដែលយើងអត់មានឱកាសដើម្បីអប់រំជំនឿជាក់ស្ដែងដែលយើងអត់មានឱកាសដើម្បីមានសកម្មភាពរួមគ្នាប៉ុន្តែយើងយកចិត្តទុកដាក់ពីចិត្តពីចម្ងាយដើម្បីធ្វើដំណើរជាមួយគ្នានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារតែមួយជួនកាលយើងមានយោបល់ផ្សេងគ្នាពិតមែនប៉ុន្តែយើងដឹងថាចុងក្រោយបំផុតយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឯកភាពគ្នាដើម្បីអីដើម្បីបង្កើតផ្លែដោយសារឯកភាពគ្នាដែលមកពីព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធមានផ្លែសំខាន់បំផុតគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយកគល់គឺសេចក្តីសុខសាន្តដែលជាផ្លែចុងក្រោយបំផុតដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់មានបានដូច្នេះថ្ងៃនេះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ព្រះសាគុំរបស់យើងរំលឹកអំពីរបៀបដែលយើងត្រូវតែស្រឡាញ់គ្នាទាំងអរិយាបថទាំងសកម្មភាពទាំងថែរក្សាឯកភាពគ្នាដោយដឹងថានៅក្នុងនឹងយើងអាចទៅជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីធ្វើអីដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អដោយសារនេះជាព្រះបង្ទូលចុងក្រោយបំផុតរបស់ព្រះយេស៊ូវលើផែនដីនេះចូលនាំគ្នាទៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពិភពលោកហើយប្រកាសដំណឹងល្អដល់មនុស្សលោកទាំងអស់ចុះមើលទៅបេសកកម្មដែលយើងទទួលមិនធម្មតាទេមិនមែនបេសកកម្មចង់យេតចង់អល់មួយមិនមែនបេសកកម្មដែលព្រះយេស៊ូវប្រទានដល់ក្រុមសាវកសម្រាប់ស្រុកហ្គាលីលេមួយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានទស្សនវិស័យទូលំទូលាយណាស់ដោយព្រះハរតីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលគ្មានព្រំដែនព្រះយេស៊ូវណែនាំឲ្យយើងទៅប្រកាសដំណឹងល្អដល់មនុស្សទាំងអស់ដល់ដៃស្រយាលនៃផែនដីនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពិភពលោកទោះជាប្រសិនបើយើងពិចារណាមកផ្លែតយើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះយើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅលើទឹកដីភូមិភាគភ្នំពេញជាពិសេសនៅក្នុងបរិយាកាស COVID-19 នេះតើយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអនុវត្តព្រះបង្គាប់របស់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងជាក់ស្ដែងដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អហើយក្នុងនេះមានចំណុច2ដ៏សំខាន់ណាស់និងចំណុចទី1គឺផ្ដល់សក្ខីភាពថ្ងៃនេះយើងប្រារព្ធជីវិតទី55នៃផ្សព្វផ្សាយមេជបាយផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងព្រះសហគមន៍កាតូលិកនិងសម្ដេចប៉ាបមានសាលិកាត់មួយដែលមានចំណងជើងថាសម័នជើងមកនឹងឃើញតាមពិតនៃកាសែតជាពិសេសនៃកាសែតកាតូលិកនៃផ្សាយព័ត៌មានហើយយើងនៅឃើញដល់ CSC របស់យើងនិងអរគុណ CSC ដែលយកចិត្តទុកដាក់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អផងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននានាណែនាំឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទយើងមិនមែនឯកោណែនាំឲ្យបងប្អូននៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញដូចជានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអាចមានឱកាសដើម្បីស្ដាប់ព្រះបង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ជាពិសេសតាមរយៈ Catholic Live Channel ដែលយើងបានបង្កើតថ្មីប៉ុន្តែសំខាន់យើងអាចផ្សាយតាម YouTube តាម Facebook យើងអាចប្រមូលព័ត៌មានពីគេនិងផ្សាយតយើងអាចប្រមូលព័ត៌មានពីពិភពលោកផ្សាយតនៅក្នុង Office យើងអង្គុយក៏បានយើងអាចប្រមូលព័ត៌មានតិចដែលយើងបានស្ដាប់ពីគេនិងផ្សាយតប៉ុន្តែសម្ដេចប៉ាបរំលឹកយើងព្រះយេស៊ូវណែនាំឲ្យយើងអញ្ជើញមកនឹងឃើញមានន័យថាយើងជាសក្ខីយើងផ្ដល់សក្ខីភាពយើងជាសាក្សីបន្ទាល់
nek gaset kdei, nek psopsai podomin kdei, Chris Borisat yung kdei, yung dol sakay pie pompi evei del yung ban melkeuñ, yang ches daing. Men lu keta, men promol podomien no kron ofi robo yung piqué, ponte yung todol tikon lang del piba tia pisse. Daw sa pesakakam robo yung tia pisse pesakakam somrap Catholic Social Communication no kron prote kamputir. Do tia pesakakam robo yung tia Chris Borisat. Que dol sakay piep dol kon lang del piba bon pot. Pesakakam del yung ban totul pi pre Yesu. Pesakakam del lok shmarsala ban rumlek. Mun shmarsala cheng tudomna te tankok. Som niye on piyeng dol pi poplok. Ni kiom rumlek nang rumlek madong tiet. Dus is op trai, yon trotay niye, men tutau, ponte yon todol konleng del piba, nem psai, dom neng on pi nek nu del kwam hopaha, nek nu del kompon chup chimui ayute toa, nek srei memai nu del kompon piba menten. Yon tra dol konleng, dan bei dol sakay piep. Nem dol sakay piep hai, dan bei som roul. Pi pon man atet presa kum roboyung, ti pise ne kron pum piep non pen yok tukda. Yok tukdak to dol krusad el piba bon pot. Yok tukdak chek bay proob dol kamekarini tieng somnong dol nesat trei del kompon piba menten. E yen trotay bon to. Ni tia sakay piep del yen dol bon pon a etiet. Neng sakay piep ni yen troka chek rumleg dol bon pon pseng tiet. Ne kron tek day prote komputir do tiet ne kron pipo plog. Kai ou se pieni del yen prarup Preni Marie, samdai pap ban anchung, samsop koleng, ne krong pipo plog del ke korup Preni Marie, de bei atitan pi muitngai te muitngai. E dan shong chet kiom del tia pi bal pumpi pnumpen kiom soksdai. Soksdai da osa ne krong samsop koleng ni atmin areksat. Areksat del tia koleng yam pise, del yung atitan Preni Marie, del tia premohak sak trei ne soksante piep. Dus het tampet, yung khơi hai presa kum toi tai koleng toi tai at somin som lengte to se trani kiom som anchung che pise CSC dambei to dol koleng del monu kmin som leng kmin samate piep dambei proka vei del kemin okron dungchet ke au yung te fetir som leng roboke au yung te dol sakay piep on piqué oi son kum robo yung deng yol como yung kata ateite sabtrai kmin panyahate yung ptoal klon yung min mohopaha ponte ke pibei pte chet yung ta ke min mohopaha boripok yung sabtrai yung min sokopie pla ateite ponte ne chet kan robokium del no krom spien ta kot min sokopie pla ni tia tuniti robo yung yang chestang soman chung mok nang mul ni tia vei del pre Yesu nai no mo yung tfeu E ni, pel yung bdol sakay piep yang pet prakot yung yolta, yung ay chol no krong chet. Chol no krong chet bon pon a etiet. Yung mementay bdol sakay piep del mendak chet robo yung no krong dung chet robo ke. Bo pisod del ke mien, te tia bo pisod kiom bdol. Tuklumba del ke mien, te tia tuklumba robo kiom bdol. Ka chu chap del ke mien, te tia chup chap robo kiom bdol. Mon poutier Israël, ti robieb del pre Yesu ban feu. Pre Yesu ad ban angkui ne knong ofi robo preong doi tong teng rong cham po domien piqué. Pre Yesu ban to dol pte. Pre Yesu ban to dol konleng. Pre Yesu ban to lek tukchet. Sop trai pet men yem piba dambei to dol krup ti koleng doi sa yem min promdang tdomna yem admin set chup knir. Koponta yem min robieb seng tiet. Dambei bdol sakay piep. Et ti pise tam roye kap sopsai po domin catholique robo yung ay to dol koleng dambei chek rumlek ti muy bon pona etiet tiang om no sabay tiang segedai sonkem tiang kom rumka dal yung kompong tfeu do orcha som rapne krei kro tiang tuklumba tiang kapiba chet roboke po chumring tmei del yung ban bankat meta karuna ti bot chumring muy keta kom sot men ponte ti bot chumring del som daing yang ches daing on pi tuklumba robo bonpon robo yung. E nitia botchumring mui del bonghagn, on pi tuameta karunamen, ponte bonghagn ti pisse, on pi robieb del yung ti Chris Borisat, trote yol chet knir.
ចូលនៅក្នុងចិត្តចូលនៅក្នុងទុក្ខលំបាករបស់បងប្អូនឯទៀតនឹងព្រះយេស៊ូវទង់តឹងរងចាំទៅលើយើងដូចព្រះយេស៊ូវមានព្រះបងទូលថាសូមទៅប្រកាសដំណឹងល្អដល់មនុស្សលោកសូមទៅប្រកាសដំណឹងល្អឲ្យគេស្គាល់ជីវិតឲ្យគេមានសេចក្តីសង្ឃឹមកុំឲ្យគេស្លាប់ដោយអស់សង្ឃឹមបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃនេះយើងអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់នឹងយើងទូលងវព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គជំរុញយើងឲ្យយើងទៅប្រកាសដំណឹងល្អនិងជាពិសេសឲ្យព្រះសាគមនីមួយទៅជា CSC ដទូចមួយទៅជាការិយាល័យកាតូលិកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដទូចមួយដើម្បីជួយ CSC ភូមិភាគភ្នំពេញដូចជាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អទៅដល់ផ្សាយអំពីទុក្ខលំបាកទៅជាសក្ខីភាពទៅជាសក្សេអំពីទុក្ខលំបាកគ្រប់ទីកន្លែងហើយនេះសំខាន់ណាស់ដូចជាកុំឲ្យព្រះសាគមនីមួយទម្លាក់នៅលើការិយាល័យយើងនៅភ្នំពេញផ្ទុយទៅវិញយើងជាព្រះសាគមមួយយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ហើយយើងចែករំលែកអ្វីដែលយើងមើលឃើញប៉ុន្តែចែករំលែកសេចក្តីពិតកុំឲ្យយើងធ្លាក់នៅក្នុងការបន្ត fake news ទៅណាទៅណីយើងជាអ្នកដែលមើលផ្ទាល់ភ្នែកយើងជាអ្នកដែលបដូរសក្ខីភាពផ្ទាល់ភ្នែកយើងជាអ្នកដែលសំដែងសេចក្តីស្រឡាញ់ពីដួងចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់រួមជាមួយព្រះជាម្ចាស់យើងទូលងវោព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធការពារថែរក្សាព្រះសាគមយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធការពារថែរក្សាប្រទេសរបស់យើងនិងជាពិសេសការពារថែរក្សាឯកភាពគ្នាហើយនៅពេលនេះយើងរួមជាមួយសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូយើងអធិដ្ឋាននៅក្នុងឱកាសជីវីជា55សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកាតូលិក